ईश्वर आह्वान कला परे न देखा जगह देखुची अचिना लोक को चिन्हुची किंतु दिन थिला मु हिंदू रे थाई एमान को मारुथिली वर्तमान प्रेम करुची पुनर्स्थापन करवा। अच्छा आत्मा केते प्रकार गदा गदा अच्छी मु गोटे आत्मार थीम नेबी ताको केमती पुनर्स्थापन करवा हाँ ना नहीं हाँ सिर्फ देखंतु आइब 32 पद देखंतु ध्यान देख पढ़ंतु। हाँ मात्र मनुष्य मध्यरे गोटे आत्मा अछि ओ सर्वशक्तिमानको निश्वास सेमानको बुद्धि दिए। समझ में आता है क्या बोला? रागिले हबो नहीं एटा में ऑपेरास्टी है नो टाइगर बोल दिया ना पहले मालूम नहीं है तो घुल जा मैं खुद बोलूंगा और वचन भी बोलूंगा। हालेलुया हालेलुया ध्यान दे तो धीरे कहूँ नुआ नुआ आसी ना। हाँ ये मनुष्य पाखरे केउ आत्मा रहे मनुष्यर आत्मा मनुष्यर आत्मा को शैतान कब्जा करी तार डायरेक्शन रे चलाए। ध्यान दियंतु एबे समस्त ईश्वर लोक किए शैतान रो नुहंती हो ना नहीं ईश्वर सृष्टि करचंती ना नहीं। हाँ केमती प्रमाण जदि आपण को नुआ लोक पचारे केमती कले आदि पुस्तक 2:7 पद ध्यान दे सुनो तो मु धीरे कहबी तापर पर स्पीड हो काली की तो अछि ना। हाँ भूमिर धूली द्वारा देखो तो भूमिर धूली द्वारा मनुष्य को निर्माण कले। हाँ ताहार नासिका रंध्र रे हाँ कराए तोहरे मनुष्य जीवित प्राणी हैला जोर की ताली मारिबा। हालेलुया बुद्धिया नहीं ना मनुष्य को तैयार कले तैयार कला पर ये तो निष्पास नले चली पारिबो नै बोली पारिबो नै गीत मिसा गाई पारिबो नै वाक्य मिसा कहि पारिबो नै बोली करी परमेश्वर चिंता करी नासिका रंध्र ओडिया रे साहित्यिक भाषा रे छोट ओडिया रे नाक रे बुझि पालछ नै। हां ए नाक रे करदार से होछि हेला तो आमे जदी ए मनुष्यर आत्मा को बंचेबा पाई परमेश्वर प्राण भाई फुंकी आमे जदि तार प्राण भाई रे तार आत्मा जदि आमे नाश गुड़ा जदि खाइबा से दंड देबे ना नहीं एम्बुलेंस पळे आइबो कौन पळे आइबो समझ लेना। तो आज देखिबा ए मनुष्यर आत्मा को नूतन करेबा पाई मनुष्य मात्र के पापी पापी ना नहीं चलिले अनेले जदि आपण कहबे देखो अनेले भी पाप किया गया। हाँ आप पाप आइब 31:1 बाइबल टिके देखे कौन लिखाई पढ़ंतु नियम कली कि परि अनेले देखो ए मनुष्यर आत्मा को ये डायरेक्शन दउती जे गोटे युवती को आखि मारे मारे ओना ओना ए पाप करे नरक को पठाउती के शैतान देखो मनुष्य कहीं खराब नहंती खराब डायरेक्शन देव मनुष्य आत्मा को तार नाम कैसे शैतान। ध्यान दियो बढ़िया एटा मु जान आई डिड नॉट नो पास्ट टाइम मु जानि नथिली जे मते के डायरेक्शन दउतिला क्रिश्चियन लोक मान को विरोध होआ पाई मु जान नथिली वर्तमान प्रमाण दउची मु। हालेलुया सत न बर्तमान मु प्रमाण दउची मु बाटो साटो पढिथिली जे लोक मान को विरोध हर कारण कोन थिला जे मोर आत्मा को से बांधी किरी कब्जा करके मद पिउथिला मद भाटी को लोक मानु मारिया पेंदी सभा हेले मु गुलिया करूथिली मते पठौथिला जा जा डिस्टर्बेंस करे बोल कहउथला कैसे शैतान। वर्तमान मध्य आमे सब मनुष्य ता मनुष्यर आत्मा को कब्जा करी शैतान डायरेक्शन दउची बुझि पाछो डायरेक्शन दउची न नहीं नहले केबे मध्य आज्ञा मनुष्य काको के गुलिया होंती नहीं काको के बाड़ा पिटा करंती नहीं हला जदि देखिबे आउट देखो जदि आपन को गाली करे करे लागुथिबो काको जवाब दे दे लागुथिबो सेटा आपन नुहे आपन को आत्मा को से कान मोड़ची को रोमी 7:20 आपन खराब नहंती आपन को के कब्जा रखी डायरेक्शन करचंदी देखंतो रोमी 7:20 हां किंतु जहा मु इच्छा करे नाही ताहा जदि करे
କେବେ ମୁଁ ତାହା ନିଜେ ଗାଳି କରୁନାହିଁ, ନିଜେ ପାନ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉ ନାହିଁ, ନିଜେ ମଦ ପିଉ ନାହିଁ। ହଁ, ପାପ ତାହା କରେ। ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ଦଉଛି। ପ୍ରେରିତ ପୌଲ ମୋତେ ଜାଣିନଥିଲେ, ସେ ବି ଦାଦାଗିରି ମର୍ଡର ବାଲା, ହଁ ନା ନାଇଁ? ସେ ବି ଜାଣୁ, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆହ୍ୱାନ କଲେ ସେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛି ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ପାପ କରି ନାହିଁ। ହଁ ନାଇଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜେ ମାରି ନାହିଁ, ମୁଁ ଗାଳି କରି ନାହିଁ, ମୋ ଠାରେ ଥିବା ପାପ ତାହା କରୁଛି। ଏଇଟା ଯିଏ ବୁଝୁଛି, ଏ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ହେଲେ ନୂତନ ହବ। ଜୋରକି ତାଳି ମାରିବା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୋଲତେ ଆମେ ତ ଯୀଶୁର ଲୋକ। ହଁ, ଯୀଶୁର ଲୋକ। କିଏ ଶୈତାନ ଲୋକ? ମାତ୍ର ଶୈତାନର କମ୍ପାଉଣ୍ଡରେ ଜଏନ୍ ହେଇଛନ୍ତି। କାହାର କମ୍ପାଉଣ୍ଡରେ? କାହା କମ୍ପାଉଣ୍ଡରେ? ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ମତେ କିଏ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦଉଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଭରିବଡି ୟୁ শুড রন ইন গড স্ট্যাটাস ব্যাক ফ্রম সিন গড ওয়াট টু ইউ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ଭଲରେ ଯଦି ଜାଣିବେ କାହାକୁ ଆଖି ମାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବନି। ଏ ହେ, ଏଇଟା ମତେ ଶୈତାନ ଶିଖଉଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିବ, ହେଲା କି ନା? ବୁଝିପାରିଲେ? ଯଦି ସେ ଜାଣିଦେଲା ତାର ଆତ୍ମା ନୂତନ ହେଇଗଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯଦି ଜଣେ ବାଇବେଲ ପଢୁଥିବ, ଗୀତ ଗାଉଥିବ, କି ବାଜା ମାରୁଥିବ, କି କଣ ହଉଥିବ, ବା ପ୍ରବଚ ଖାଉଥିବ, ସେ ଯଦି ଆଖି ମାରିଲା ତାର ଅନ୍ତରରେ କିଏ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦଉଛି? ହଁ, ସମଝନା ପଡତା ହେ। ହେଲା, এই জিনিস ন জানিলে তার আত্মা নূতন ହେବ ନାହିଁ, কিংবা তার জীবন মধ্যে নূতন ହେବା সম্ভব ନୁହେଁ। ହଁ ନା ନାଇଁ? ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଆମେ ଆତ୍ମାକୁ ନୂତନ କରିବା। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରେ ପାପୀ, ଅନେଲେ ମଧ୍ୟ ପାପ, ପାପ ନା ନାଇଁ? ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ କିଏ କରେ? ଶୈତାନ କରେ। ଏଟା ବି ମୁଁ ଭଲରେ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଟିକେ କାଢି ଦଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ଗୀତ 17:7 ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ କିଏ କରୁଛି? Psalm 37 chapter 7 ପଢନ୍ତୁ ସାରେ, ବୁଝନ୍ତୁ। ଗୀତ 77:7 ଦେଖ, ସଦା ପ୍ରଭୁଠାରେ ସୁସ୍ଥିର ହୁଅ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ତାହାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ହୁଏ ଯେଉଁ ଜନ କୁସଂକଳ୍ପ ସାଧନ କରେ ତାହା ସକାଶୁ ଆପଣାକୁ ବିରକ୍ତ କର ନାହିଁ। ଜୋର କି ତାଲି ମାରବା କା? ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥିବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଫୋନ କରିବ, ଚଢାଇଲା ଆଉ କି 12 ମାସର ତପସ୍ୟା ଶୁଖୁଆ ପୋଡାରେ ଗଲା। ସେଟା ହିଁ ଇଂଲିଶରେ ଡାଇଲେଟ୍ କରନ୍ତି, ବଡି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆବସେଣ୍ଟ ଇନ୍ ରନିଂ ବିଚ୍ ବଜାର ଶିମିଳିଗୁଡା ଟାଉନ। ହେଲା ନା? ଖାଲି ଦେହଟା ଏଇଠି ଅଛି, ସିଆଡେ ମନେ ପଡୁଥିବ ନା? ହଁ ନା ନାଇଁ? ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏ ଜଗତର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବୁ ଡେଡ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଜଣେ ମାତ୍ର ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜିସସ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଗୁଡାକ ଆମେ ଅନେଲେ ବି ପାପ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅନେଲେ କେମିତି ପାପ? ପିଲାମାନେ ମତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ ନା, ମୁଁ ବି ଯୁବକ, ଆଇ ଏମ୍ ଅଲସୋ ବ୍ୟାଚଲର। ଜାଣିଛ ତ ଏଟା? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯୁବକ। ତ ମୁଁ କେମିତି ନିଜକୁ ସେଭ ହେବି, କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସଚେତନ କରିବି, ସେଟା ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ, ମାଥ୍ୟୁ 5:28 ଦେଖନ୍ତୁ। ମାଥ୍ୟୁ 5:28 ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯିବା କେମିତି ନୂତନ ହେବ। ଡାଇରେକ୍ଟ ନୂତନ ହବ ନାହିଁ ନା, କେମିତି ହବ? ହଁ, କହୁଅଛି ଯେ କେହି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି କାମ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରେ, ସେ ତାର ମନେ ମନେ हो गया ना? समझ में आता है ना? ଆପଣ ଛୁଇଁ ନ ପାରନ୍ତି, ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖି ନଥିବେ। ଆଜିକାଲି ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ହାଲୋ ନରକ କେ ଗଲ ହଉଛି।